kini daw nga milk tea nimo ba? Ha? Walay lasa kay nalimtan og butang ba, nalimtan daw og timplada daw ba? Ano kani? Kanan duha way lasa. Ikaw na lang daw magtimpla daw, sir. Butang ilang daw ani sir. Oh. Gamay lang daw ibutang. Joke lang sir. Joke lang sir. Lamat, lamat. Ma'am, pero imong kinilaw lagi ma'am, nalimtan og timpla. Ikaw na lang daw magtiwas og timpla. Kira sa mo ha? Ay, pero Ha? naman ni. So wala ni asin, wala biya ni asin diya. Wala asin diya. Ah sige. Hey, ate krabita mo ay. Ate. Ma'am, thank you ma'am. Sige. Sir, imong sisig daw ba kay na hulag luto gamay, hapkok ra daw kay nahutdag gasol dito ba? Okay. Kuan lang daw, anang gamay lang daw init nimo ani tapos butangan nimong magic sarap fights na daw. Okay ra. Ate krabita. Ate krabita.